le Conseil des Tunisiens à l'étranger, c'est une problématique qui a été soulevée par les associations des immigrés tunisiens à l'étranger depuis avant la Révolution, depuis un certain temps. Et c'est un travail qui a été fait au début, c'est-à-dire surtout en France, par les associations en France, et qui ont rédigé donc un cahier de charge, un cahier de doléances en quelque sorte, et qui a abouti à une réunion que nous avons, auquel ils ont demandé la présence de toutes les associations des Tunisiens à l'étranger dans les autres pays. Nous avons assisté, nous, à cette réunion et on est sorti avec tout un cahier de doléances, les problèmes soulevés que la communauté tunisienne à l'étranger souhaite résoudre le plus tôt possible, surtout après la Révolution. Donc toute une série de réunions ont été faites ici en Belgique, par exemple, pour parler de la Belgique, c'est-à-dire plusieurs associations, dont le comité de vigilance, au début au sein de ce qu'on a appelé à l'époque le Conseil de la défense de la Révolution, et puis, c'est-à-dire au nom des associations séparément. Les principes généraux sur lesquels on était pratiquement à l'unanimité, je crois, de toutes les associations qui ont participé à ces débats, il faut savoir que ces associations étaient de toutes les couleurs, pratiquement, qui se trouvent actuellement, que ce soit au Parlement en Tunisie ou bien en Tunisie de manière générale, c'est-à-dire de la gauche jusqu'à Nava, par exemple. Donc tout le monde était là et on a discuté des principes les plus importants. Et on est arrivé au début à dire que nous voulons que le Conseil soit c'est-à-dire prévu par la Constitution. Et d'ailleurs, on a envoyé dans ce sens donc, des demandes au Conseil, donc à la Constituante, pour que le Conseil soit c'est-à-dire un organisme constitutionnel. Cela n'a pas marché, mais on a exigé, on a dit, puisque ça n'a pas marché, au moins, il faut que ça soit prévu par, c'est-à-dire une loi. C'est un principe au début le plus important. Que ce soit fait, ce n'est pas par une décision de l'exécutif, mais une loi qui organise cet organisme-là, cette institution. C'est le premier principe. Deuxième principe, nous avons voulu que ce conseil soit autonome, indépendant sur le plan administratif, sur le plan juridique, il doit avoir la personnalité juridique, et sur le plan, c'est-à-dire aussi financier. C'est un principe que nous tenons, auquel on tient beaucoup, parce que ça va du sérieux, donc c'est-à-dire nous voulons qu'il soit autonome, qu'il ait une certaine autonomie, une indépendance vis-à-vis de l'exécutif. Ça, c'est une revendication vieille depuis plusieurs années, même depuis avant la Révolution. Troisième principe, qu'il doit être représentatif et pluraliste. Et là, au début, nous avons opté, nous par exemple, au comité de vigilance pour la démocratie en Tunisie, on a opté pour organiser des élections. Et des élections, mais c'est-à-dire des élections qui sont un peu encadrées, et pour qu'il n'y ait pas une domination complète d'une tendance sur les autres, ou pour qu'il n'y ait pas, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de la négation du pluralisme, on a introduit plusieurs, c'est-à-dire des pondérations pour qu'on arrive à un conseil plutôt pluraliste. Et puis, nous avons reçu le premier projet. Et les premiers projets qu'on a reçus, qui est plus ou moins similaire à celui qu'on a actuellement, qui au début c'était par un ordre, donc par un décret de l'exécutif. Et ça, nous sommes contre, quel que soit, et je crois qu'on est d'accord sur ce point-là,
avec les représentants ici présents au Parlement. Maintenant, je crois qu'on a plus ou moins un certain consensus, c'est-à-dire qui va dans le sens que ça soit fait par la loi. Deuxième élément, nous avons, c'est-à-dire discuté, est-ce qu'il faut absolument organiser des élections? Et on a buté sur pas mal de difficultés. On nous a dit comment on va faire les élections. Est-ce qu'on va les faire avec les élections parlementaires? Est-ce qu'on va les faire avec les élections, c'est-à-dire des municipalités, donc locales, etc. Comment on va faire exactement? Comment organiser? Qui va se présenter? Au nom de quoi? Au nom de quelle association, etc. Donc il y a toute une série de difficultés qui ont été soulevées et qui, à mon sens, démontrent que si même entre nous ici à l'étranger, dans le diaspora tunisien, c'est-à-dire on peut nous mobiliser pour organiser des élections, ce n'est pas si évident, semble-t-il, c'est-à-dire de l'autre côté de la Méditerranée, donc au pays. C'est pas, il semble que c'est une idée qui n'a pas, c'est-à-dire reçu des échos favorables. On s'est dit, mais peu importe, au moins que ça soit l'émanation des associations, principalement l'émanation des associations ou les associations de la société civile à l'étranger soient bien représentées. C'est-à-dire, et on doit réaliser deux objectifs. Le pluralisme, on doit essayer pour que toutes les couleurs politiques et idéologiques soient représentées dans ce conseil, pour qu'il n'y ait pas une domination, on en a marre de la couleur unique. Et deux, il faut que la majorité au sein de ce conseil soit des représentants de la société civile et de l'autre côté de l'immigration surtout, parce qu'il y a une petite différence, parce que la société civile peut comporter les organisations, ce qu'on appelle le Mozamat al-Wataniya, les organisations nationales, c'est-à-dire comme l'UGTT ou l'UTICA, etc., peuvent être représentées, et le projet de loi prévoit tout cela, mais nous voulons, si on a la majorité de la société civile, y compris par exemple les représentants de l'UGTT ou l'UTICA, et le Fallahin et l'Akhiri, il faut aussi qu'il y ait une autre majorité, qui est la majorité, c'est-à-dire pour les représentants émanés de l'immigration. Il faut que ça soit véritablement, quand on est au complet, au sein du Conseil, il faut qu'il y ait une majorité en provenance de l'immigration et non pas en provenance de l'exécutif ou bien de l'intérieur du pays. C'est un principe, donc il y a un double principe, majorité par la société civile par rapport à l'exécutif, majorité des représentants du diaspora, donc de l'immigration, dans la structure de ce Conseil. C'est le principe auquel on est arrivé et que nous considérons que le projet de loi ne respecte pas. Je crois que si on fait le calcul sur base du projet de loi, l'exécutif est largement majoritaire, il sera largement majoritaire, donc ça sera pratiquement l'émanation de l'exécutif. C'est une des critiques qu'on a adressées à ce projet. Il y a aussi une des causes de cette majorité, c'est le fait qu'on prévoit que les parlementaires émanant de l'immigration soient membres d'office. Je crois que c'est inutile. Le Parlement doit être présent au sein de ce Conseil, mais nous concevons que pour limiter le nombre, chaque groupe parlementaire envoie un membre qui sera d'office membre de ce Conseil. Ça suffit, il n'est pas nécessaire qu'on ait 3 membres, c'est-à-dire les membres de tel ou tel parti, et les 17. Quand on a 17 sur 54, je crois que c'est facile. C'est très facile. 18, oui. 18,
18, c'est beaucoup trop, auquel on ajoute les représentants des ministres, auquel on ajoute les experts, c'est-à-dire il y aura un conseil qui est complètement majoritaire, c'est-à-dire il ne représente en rien le diaspora. Donc ce sont ces critiques-là qu'on a adressées. Il y a un dernier, et j'en termine avec ça, un dernier principe, c'est le rôle du directeur exécutif. Croyez-moi, c'était la surprise, la mauvaise surprise qu'on a découvert dans ce c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire, non seulement la majorité, c'est l'exécutif, mais le directeur exécutif prépare tout. Hein? C'est-à-dire, c'est lui qui prépare l'ordre du jour, par exemple. Or, vous ne pouvez pas imaginer l'importance de la préparation de l'ordre du jour d'un conseil, d'une institution. C'est pratiquement un barrage à toute proposition en dehors de l'exécutif. Et celui-là, c'est-à-dire décide pratiquement de tout. Hein? C'est-à-dire, en fait, les représentants du diaspora seront des figurants là, qui sont là. Ça fait partie des décors, point à la ligne. Je crois que de cette manière, c'est-à-dire c'est vraiment décevant sur le plan de la structure et de l'administration, le représentant de l'administration. C'est normal que ce soit quelqu'un de l'administration qui soit là pour nous donner donc une structure administrative qui fait c'est-à-dire qui gère le conseil au jour le jour, c'est tout à fait normal, mais je crois que l'exécutif, il doit être, ce directeur exécutif doit être sous la direction du président du conseil et du conseil lui-même. Donc c'est le conseil qui choisit, c'est-à-dire qui accepte ou ne pas accepter telle ou telle personne proposée par l'administration à la limite. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que le directeur doit être là pour exécuter les décisions du Conseil et pas du gouvernement au sein du Conseil. Donc, ce sont là vraiment les éléments les plus importants dans lesquels, c'est-à-dire, et on a proposé, on a fait une réunion à Grenoble de toutes les associations, pas toutes les associations, il y a des associations de Belgique, il y a des associations de la France, il y a, je crois, un représentant donc, de l'Italie, de Suisse aussi, et on a introduit des amendements pour faciliter la tâche. On a repris exactement le même corpus et on a introduit quelques amendements pour rencontrer ces critiques-là. Je vous remercie. بلاقي نقطة تنظيمية اون برانسيب نعطي سيد قنص باش يفرح بينا في داره يعني تعدي ديريكت جي مكسكوز في البرنامج كان السيد علي الحاج هو مدير المركز الثقافي اللي من دوره هو باش يرحب بي، لكن انا زاد نقبل الاقتراح هذا ونرحب بطبيعه الحال بالاخيان بالسيده والسيده نواب مجلس الشعب. في نفس الوقت زاد مع الترحيب نحب نشكر جمعيه CVDT على المبادره هذه الطيبه والقيمه، والCVDT هي عودتنا من عده مناسبات بنشاطها وعودتنا بالبذل نتاعها، دونك هذا مش غريب عليها واحنا نشكرهم. شكرا. الكلمه لم يجي. دونك مرحبا بكم الناس الكل. انا بدوري نحب نرحب بجمعيه CVDT. نحب اقول لكم مبادره طيبه جدا. المبادره هذه عملتها بعض الجمعيات في الدائره نتاعنا، امريكا كندا وبقيه اوروبا، ونحب انا بحكم اني زاد بنت بلجيكا سرني ياسر، فرحني ياسر اني جاتني دعوه من جمعيه بلجيكيه باش نكونوا حاضرين ونشرحوا فيها المجلس الاعلى التونسي، المجلس الوطني للتونسيين بالخارج. انا نحب يمكن نبدا منين وفاه سي لوز، وقت اللي قالوا كل سي لوز انا نجم نشاطر فيه الراي.
لانه هو راي ماهوش خلاصه نتاع تجارب، هو راي نتاع جمعيتهم، وانا نحترمها جدا، نحترم جدا الراي هذا، والراي هذا كان ينجم يكون صحيح لو كان البروجي هذا تعدى بدوكري دو لوا. شنو معناها؟ لو كان احنا خلينا نواب الشعب هنا، نحب نثمن بصراحه مجهوداتهم، لانه الحكومه والاكزيكوتيف كما قال حبوا يخليوه ان دوكري دو لوا، دونك امر حكومي. لو كان تعدى بامر حكومي راهو اللي قال عليه الكل كان صحيح، وراهم بالحق الجمعيات كانوا دي فيغورون وكانوا بارتي ميديكور، وراهو ما كان ثم عندنا حتى راي ما نقولوه في الخصوص هذا. لكن الحمد لله احنا توا ماناش في وضعيه انه المجلس هذا هو امر حكومي، احنا في وضعيه انه هو مشروع قانون، وكي نقولوا مشروع يعني ان بروجي، والبروجي هذا مش تفتح له النقاش يوم 4 جوان مع يوم 4 جوان في مجلس نواب الشعب. ستنظم يوم حواري مع الجمعيات اللي اتصلت واللي راسلت المجلس الكل واللي مهتمه بالبروجي دو هذا، مرحبا بها باش تبدي رايها فيه، ومن غادي نجموا معناها اللجنه اللي تعهد لها معناها دراسه المشروع هذه تاخذ بعين الاعتبار الطلبات نتاعكم، تصوراتكم، اقتراحاتكم في المشروع هذا ويتناقش. دونك بالحق انا نقول انه نواب الشعب قاموا بدور كبير باش انه ما يتعداش وانه يبقى مشروع قانون. باهي احنا تفهمنا في الكوليس انه انا عندي 20 دقيقه وزميلي 20 دقيقه باش ما نطولش. المشروع القانون هذا فيه 20 فصل، في كل فصل باش نقول لكم باش ناخذ دقيقه. هو الاصل فيه اللي يتكلم بعد يتكلم اقل، ولكن مش مشكل. دونك بما انه 20 دقيقه عندي فقط وثم 20 فصل، كل فصل باش نلخصوا في دقيقه. دونك المشروع القانون هذا يتعلق باحداث مجلس وطني. شوفوا اي كلمه مش نركز عليها راهي باهيت لكم باش تتبعوني، باش من بعدين هو مش يعمل لكم الملاحظات نتاعو فيها. دونك احداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج. الفصل الاول يتحدث على انه المجلس هذا مجلس استشاري، دونك سي ان كونساي كونسلتاتيف. النقطة الثانية في الفصل الأول يتمتع المجلس بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية. Donc ce conseil bénéficie d'un statut juridique et d'une indépendance administrative et financière. الفصل الثاني يقول يتولى المجلس خاصة القيام بالمهام التالية اللي هي إبداء الرأي في السياسات الوطنية في مجال العناية بالتونسيين المقيمين بالخارج. إبداء الرأي هنا الثانية اقتراح التدابير التشريعية والترتيبية التي تساهم في تعزيز مساهمة التونسيين المقيمين بالخارج. دونك النقطة الثالثة هي اقتراح الآليات الكفيلة بتعزيز روابط الجالية بالوطن والحفاظ على الهوية. يعني المهام نتاعو مش يقتصروها على 3 مهام اللي هي donner un avis dans la politique nationale en tout ce qui concerne les Tunisiens résidant à l'étranger et tirer profit de leur expérience et compétences. النقطة الثانية une force de proposition pour tous les projets de loi qui serviront à développer davantage la participation des Tunisiens résidant à l'étranger et dans le développement économique général. Le troisième point, proposer des mécanismes capables de renforcer davantage la relation entre les Tunisiens résidant à l'étranger et le pays, tout en protégeant notre identité tunisienne nationale. Donc, le فصل الثالث يقول انه يستشار المجلس وجوبا في مشاريع النصوص التشريعيه والترتيبيه المتعلقه بالتونسيين بالخارج. لهنا l'article 3 il parle de l'obligation de consulter le conseil puisqu'il est consultatif, donc de consulter le conseil dans tout ce qui concerne le projet de loi concernant les Tunisiens résidant à l'étranger. الفصل الرابع يتولى المجلس اعداد تقرير سنوي حول النشاط نتاعو واحالته على 3 رؤساء، رئيس الجمهوريه، رئيس الحكومه، ورئيس مجلس نواب الشعب. Donc le conseil est censé de préparer un rapport annuel sur ses activités et ce rapport il sera communiqué aux 3 présidents, le président de la République, le chef du gouvernement et le président de l'ART. الفصل الخامس يتركب المجلس من جلسة عامة وإدارة للمجلس. شيء. الفصل السادس اللي هو اعتقد انه هو يهمكم الناس الكل اللي هي تتعلق ب السابع اللي يتعلق السادس ما في حد شيء زاد تختص الجلسه العامه بالنظر في جميع المسائل المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون. الفصل السابع تتركب الجلسه العامه من الاعضاء الاتي ذكرهم. Donc la composition en fait du conseil sera la suivante. اعضاء مجلس نواب الشعب الذين تم انتخابهم على الدوائر الانتخابيه ال6 نتاعنا اللي في الخارج. Donc les 18 députés seront présents.
عضوين على المنظمة النقابية للعمال الأكثر تمثيلا. Donc 2 membres de l'organisation syndicale des travailleurs les plus représentatifs. Donc 2 membres de l'UTICA et 1 membre de l'organisation syndicale des agriculteurs les plus représentatifs. 16 عضوا من الجمعيات الناشطة في مجال التونسيين بالخارج والمقيمة بالخارج. Donc 16 représentants de la société civile résidant à l'étranger. عضوين عن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال الهجرة. Donc 2 représentants des organisations actives dans le domaine de l'immigration. Donc quand je dis 2 membres ici, 2 membres des organisations actives, des organisations locales, actives, voilà, des ONG locales, actives dans le domaine de l'immigration. 4 خبراء من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج. Donc 4 experts de nos compétences tunisiennes résidant à l'étranger. ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو عند الحاجة كل شخص يرى الفائدة في حضوره. Donc le président du conseil, il a le droit chaque fois qu'il voit une nécessité d'appeler une personnalité ou une organisation ou une association d'y assister, pour y assister. أشغال المجلس. هنا نحب نقول لكم بالنسبة لهذا الموضوع يظهر لي يفسر لكم أكثر سي رمزي. الفصل الثامن يتم تعيين أعضاء الجلسة العامة من غير المعينين بالصفة لمدة 5 سنوات غير قابلة للتجديد. Donc, les membres en fait qui feront partie, ils seront désignés premièrement, ils seront désignés et 2 en fait ils seront présents et ils représentent les Tunisiens pendant 5 ans et après en fait ils seront remplacés par d'autres. هذا بالنسبة للناس اللي من غير الصفة نتاعهم. ويتم تعيين ممثلي الجمعيات طبقا لمقاييس يتم ضبطها بمقتضى امر حكومي. Donc et les représentants des associations ils seront en fait aussi désignés selon en fait ils seront choisis en fait selon des critères qui seront établis par un décret de loi. الفصل التاسع تنعقد جلسة عامة افتتاحية يترأسها العضو الأكبر سنا. Donc la première réunion en fait sera présidée par le membre le plus âgé وينتخب أعضاء الجلسة العامة بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائها رئيسا لها ونائبين. Et lors de la première en fait séance, les membres sont censés en fait d'élire d'une façon discrète le président avec 2 vice-présidents. وفي صورة التساوي في الأصوات يصرح بفوز العضو الأكبر سنا. Et dans le cas en fait où il y a égalité de voix, le choix sera en fait sur le plus âgé. الفصل العاشر يكون رئيس الجلسة العامة وجوبا من بين أعضائها الممثلين للجمعيات التونسية. Ça c'est bien. الناشطة في مجال التونسيين بالخارج والمقيمة بالخارج على أن يكون تونسيا ومقيما بالخارج بصفة متواصلة لمدة لا تقل عن 5 سنوات. Donc j'insiste sur متواصلة و5 سنوات. ومن بعد في الأسباب تو يشرح لكم زميلي علاش خاطر احنا فهمنا اللي هو مش يشرح لكم الأسباب. يكون النائب الأول وجوبا من بين الأعضاء الخبراء من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج والنائب الثاني من بين الأعضاء الممثلين للجمعيات الناشطة في مجال الهجرة أو من بين الأعضاء الممثلين للمنظمات الوطنية. Donc comme on a dit, on va choisir en fait, on va élire un président et 2 vice-présidents. Le président il sera un représentant des associations résidant à l'étranger, mais les vice-présidents, il représente en fait les experts résidant à l'étranger et le deuxième vice-président, il représente les ONG locales. الفصل 11 تنعقد الجلسة العامة مرتين في السنة على الأقل في دورة عادية وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسها أو من نصف أعضائها على الأقل. وتكون المداولات نتاع الجلسة العامة صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء. وكي يكون الأعضاء الكل حاضرين ديما صوت الرئيس هو المرجح. وإذا كان ما توفرش النصاب نقولوا إنه يعملوا جلسة أخرى بعد une semaine وبكل الحاضرين، يعني حتى لو كان حضر فيها أقل من نصف يولي يعتمدوها ويولي الأغلبية الحاضرة هي اللي تصوت. دونك الفصل 12 يمكن للجلسة العامة إحداث فرق عمل للتعمق في دراسة مواضيع معينة وبعد كل فريق يقدم تقريره على الأنشطة اللي قام بها. دونك فرق عمل. أنا ديما j'insiste sur le mot en fait des comités qui vont travailler sur
sur un sujet, par exemple, il y a un sujet bien particulier, ils vont désigner une équipe qui va travailler sur ce sujet et par la suite, elle va soumettre un rapport et ce rapport, en fait, sera traité par l'Assemblée. الفصل 13 في صورة حدوث شهور بسبب وفاة أو استقالة أو تخلي أو لأي سبب آخر يتم تعيين عضو جديد للمدة المتبقية. Donc dans le cas de décès, de démission ou de démission ou de vacation, tout à fait, pour n'importe quel motif, ce membre sera remplacé par un autre pour la période qui lui reste. ويعتبر متخليا العضو الذي تغيب 3 مرات. 3 مرات. Donc, il suffit de s'absenter pendant 3 fois. Donc, vous êtes considéré comme étant éliminé. Donc, 3 absences successives non justifiées engendrent l'élimination de ce membre et son remplacement par quelqu'un d'autre. الفصل 14 تطبق الجلسة العامة نظامها الداخلي وتتم المصادقة عليه بأمر حكومي. Donc le règlement intérieur sera établi par les membres du conseil mais approuvé par un décret de loi. الفصل 15 يتولى التسيير الإداري والمالي للمجلس مدير يعين بأمر حكومي. وهنا je viens en fait ce qui a été dit par Selouz. Le choix du directeur du conseil se fera selon un décret de loi et il sera désigné من بين الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة في مجال التصرف الإداري والمالي ولهم دراية بمجال تونسيين بالخارج. Et le directeur bénéficiera du même avantage qu'un directeur général. Donc المدير المجلس تسند له كل الامتيازات المخولة لمدير عام بإدارة مركزية. والفصل 16 يقول يحضر المدير هذا اجتماعات الجلسة العامة بصفة مقرر دون أن يكون له الحق في التصويت. Donc le directeur du conseil, il assistera toutes les réunions du conseil en tant que rapporteur sans participer au vote. Donc pas seulement il rédige en fait l'ordre du jour, mais il est le rapporteur en fait de toutes les sessions. Et ça c'est important. Parce que quand on rédige et en même temps on est le rapporteur, on a tout en main. يضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس بأمر حكومي. Donc l'ajustement de l'organisation administrative et financière du conseil se fera par un décret de loi. الفصل 18 يخضع أعوان المجلس للقانون عدد 112 دونك اللي هو متعلق بأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. دونك هيك علاش احنا اعتبرناه مؤسسة عمومية. الفصل 19 تخضع قواعد صرف ميزانية المجلس ومسح حساباته لمجلة المحاسبة العمومية. وهنا نقولوا اللي هو كيف مؤسسة عمومية مالية. تبرم وتنفذ صفقات المجلس طبقا للتراتيب الجاري به العمل والمتعلقة بالصفقات العمومية. Donc toutes les transactions seront relatives à celles publiques. الفصل 20 في صورة حل المجلس. Donc en cas de dissolution du conseil ترجع ممتلكاته إلى الدولة. Tous ces biens seront rendus à l'État. التي تتولى تنفيذ التزاماته وتعهداته طبقا للتشريع الجاري به العمل. في الفصل 21 كيف معناها نفس تقريبا في إطار حل المجلس تلغى جميع الأحكام السابقة une fois il est résolu. Donc تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة أحكام القانون المتعلق بإحداث المجلس الأعلى التونسي المقيمين بالخارج. وشكرا. شكرا. في العادة المنظمات يعطيهم كلمة ما يسيبوش واحد حتى يقصوا لهم الميكرو. في الاكسبسيون. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد سيد القدس السيد المدير الكرام التونسي السيدات والسادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله. نود في البداية أن نتوجه بالشكر الجزيل إلى جمعية CVDT على هذه الدعوة وعلى حفاوة الاستقبال. مهم حقيقة أن نجتمع لنتحاور حول مجلس سيكون له أهمية كبرى وبالغة بالنسبة لنا كتونسيين بالخارج. مهم جدا أنه يقع النقاش في هذه الفترة الحساسة بالذات باعتبار أن هذا الحوار هو يسبق بفترة وجيزة أحداث المجلس ومناقشته داخل مجلس نواب الشعب وأخذ القرارات المناسبة فيه. فبالتالي أهمية هذا الحوار كبيرة.
في البداية نحب نقول أن المشروع هذا المشروع اللي بين يديكم وزعته من الزميلة لميا هو مشروع جديد ولكنه في نفس الوقت مشروع قديم تم الحديث فيه يعني بإطناب وفي فترات متباعدة وكان فكرة حتى قبل الثورة وتم اهتمام به مباشرة في أول كتاب الدولة بعد الثورة وخطأ خطوات كبيرة ويجي اليوم في المشروع هذا. بالتالي المشروع اللي بين يدينا اليوم هو بالحقيقة حصيلة نتاع تراكم كبير من الحوار اللي دار حوله. أول ما وصل للمجلس في مجلس نواب الشعب، مش المجلس التأسيسي، باعتبار المجلس التأسيسي ما كانش فما حاجة داخل المجلس التأسيسي اسمها لجنة التونسيين بالخارج. المجلس التأسيسي كان كل موضوع اللي يتعلق بالتونسيين بالخارج مرة يناقشوه في لجنة الإدارة، مرة يناقشوه في لجنة المكلفة بالمتابعة الداخلية، كل مرة وين لأنه ملفات التونسيين بالخارج هاي شوية في الداخلية، شوية في الخارجية مع القنصليات، شوية في الشؤون الاجتماعية، يعني كانت مفرطة. الآن نحن في المجلس عندنا لجنة خاصة بالتونسيين بالخارج، بالتالي نشوفوا أنه أول ثمرة لها هي لما جاء مشروع الأمر قلنا بطبيعة الحال هذا ما احنا ماناش باش نناقشوه، ما دام مشروع أمر لا نناقشه. فوزير كاتب الدولة للهجرة قال لنا طيب ناقشوه، أعطونا فيها آراءكم ونحن نوعدوكم نعاودوا نجيبوه لكم بشكل قانوني. فاخذوا الملاحظات الأولية وعاودوا جابوا لنا نفس النص، أخذوا حتى اعتبار مشروع قانون، قالوا شوفوا كيفاش تعملوه. فالآن هو المشروع اللي نحن أمامنا اليوم. الإشكاليات اللي يطرحها القانون هذا إشكاليات متعددة. قبل ما نوصل لها نحب نجي على الجانب من الجوانب الإجرائية، أنه في الجانب الإجرائية اللجنة التونسيين بالخارج ما هيش هي اللجنة صاحبة القرار في المشروع هذا، باعتبار أنه نحن لجنة التونسيين بالخارج ما هيش لجنة تشريعية، ما عندناش حق نعمل قوانين. نحن لجنة نتابع أجهزة الدولة في التنفيذ، في المراقبة، في تحسين الأداء، وفي هذا عندنا خدمة مع الخارجية، خدمة مع الداخلية، خدمة مع الموانئ والمطارات، خدمة في المتابعة وتحسين الأداء، مش في التشريع، ما عندناش حتى دور تشريعي. فأحيل الملف هذا بعد ما أخذنا فيه نحن رأي استشاري إلى لجنة الإدارة والقوات الحاملة للسلاح. لجنة الإدارة أخذت فيه جلستين، استمعت فيه لوزير الشؤون الاجتماعية، في الأثناء كان تغير تركيب الحكومة ورجع الملف إلى وزارة الشؤون الاجتماعية. هذا يفرح الملحقين الاجتماعيين باعتبار وزارتهم اللي هي ولات صاحبة السيادة في الموضوع هذا. تم الاستماع لوزير الشؤون الاجتماعية مرتين، وبعدها تم تشكيل لجنة متركبة من 2 من التونسيين بالخارج، و2 من الإدارة والقوات الحاملة للسلاح، و2 من وزارة الشؤون الاجتماعية، باش تعيد النظر في الملف هذا. وكلفت بالإشراف على هذه اللجنة وتنسيق الجهود فيما بينها. أهم إنجاز أنجزته اللجنة المصغرة هذه اللي متشكلة من 3 أطراف هي عدد الجمعيات، الحسم في عدد الجمعيات، ثم الحسم في التوزيع الجغرافي في هذه الجمعيات. وصلنا للتركيبة اللي كنا نحكي عليها في الكواليس، اللي خلات التمثيل ما هوش تمثيل نسبي حسب عدد السكان، وإنما تمثيل يأخذ بعين الاعتبار التوزع الجغرافي للتونسيين اللي عايشين برا، وهذه سنرجع لها بالتفصيل فيما بعد. ثم بعد ما تم تقديم التقرير نتاع اللجنة هذه للجنة الإدارة والقوات الحاملة للسلاح وقبلت التقرير نتاعها وتمدته، وعيد تكليف نفس اللجنة مع توسيع ومع حذف العناصر اللي كانت تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية. صارت لجنة 5+5 اللي هي 5 من نواب التونسيين لجنة التونسيين بالخارج، و5 من نواب الإدارة والقوات الحاملة للسلاح. وكلفت كذلك بالإشراف على هذه اللجنة، والمرة هذه دخلت في تفاصيل اختيار الجمعيات. شنو هي الشروط اللي لازم تتوفر في الجمعية باش نجم تقدم الترشح نتاعها
وشنو هي الشروط اللي لازم تتوفر في الجمعيه باش يقع الاختيار عليها باش يكون عندها اولويه بالنظر الى الجمعيات الاخرى. كذلك هذه هاتوا نرجعوا لها ضمن التفصيل اللي باش نجيو به. باش نجي الان الى اهم النقاط اللي تطلبت نقاش داخل اللجان وداخل هذه اللجان المصغره واللجان لجنه التنسيق بالخارج ولجنه الاداره وقوات العمل للسلاح واللجنتين الصغيرتين التي سبق الحديث عنها. من النقاط اللي اثيرت واللي هي مش موجوده في القانون وهناك تكامل بين المداخله اللي قدمتها زميلتي والمداخله اللي انا بصددها ان ما نكرروش نفس المضمون في القانون ولكن نتوسع بالتفصيل اللي مش موجود في القانون حتى يكون لهذا الاجتماع الأهمية نتاعو حتى ما نتعبكمش بتكرار نفس المعلومات. فمن أهم النقاط اللي ذكرت واللي وقفت عندها اللجان هي المقر. المقر في المشروع يتحدث عن مقر في تونس العاصمة باعتبار أنه كل المجالس الموجودة مقرها تونس ولها دائما العبارة المتكررة ولها أن تجتمعوا في أي مكان تراه مناسبا داخل الوطن. دونك في المقر ثم مقترح جاء من إدارة من حقيقة هو جاي من رئيس لجنة الإدارة والقوة الحاملة للسلاح باعتبار قال علاش ديما نحن مربوطين في تونس وفي الزحمة نتاع تونس في كذا علاش الاجتماعات ما تكونش في مكان آخر. واقترح أن يكون مقر هذا المجلس هو القيروان. والقيروان اللي زافونتاج اللي فيها ابار التاريخ اللي تحمله القيروان هي قريبه من مطار الفيضه وهي قريبه دونك من فهذه فكره ما زال لم يحسم فيه القرار ولكن هي فكره محترمه تحظى بقبول مبدئي عند المتدخلين. في المهام لاحظوا انه ونحن نقرأه في المشروع انه كل المهام المذكوره تبدا في الفصول نتاعها ابداء الراي، اقتراح التدابير، اقتراح الاليات، وتكون مختصه بالاستشاره وجوبيه وتكون الاستشاره وجوبيه اذا تعلق الموضوع بالتونسيين بالخارج. المهم انه كل الصلاحيات الموكوله الى هذا المجلس هي صلاحيات استشاريه ما عندها حتى صلاحيه تقريريه ولا تنفيذيه. افونتاج كبير انه يذكر انه تكون الاستشاره وجوبيه. تفضل. انه تكون الاستشاره وجوبيه داخل اذا تعلق الامر بموضوع يتعلق بالتونسيين بالخارج وهذا منه مثلا الاتفاقيات هذه نتاع التقاعد والحيطه الاجتماعيه، الريتريت اللي يحب يرجع يعدي الريتريت في بلاده. فهذه النقاط سيكون هناك استشارة وجوبية بالضرورة بل ما توقع أي اتفاقية بل ما يتصدر أي قانون في الجانب هذا. تقارير ثلاثة ذكرتها الزميلة. موضوع الوزارة المكلفة في المشروع موجود أنه المجلس هذا سيكون تابع وتكون ميزانيته ملحقة بوزارة الشؤون الاجتماعية. نحن اللي قلنا باعتبار أنه ثم طلب ومطالبة واصرار على ان التونسيين بالخارج يلزمهم في نهار من النهارات يولي عندهم وزاره مكلفه بشؤون التونسيين بالخارج. قلنا باش ما نقعدوش نعدلوا في القانون في وقتها، قلنا نحيوا عباره وزاره الشؤون الاجتماعيه ونحطوا الوزاره المكلفه بموضوع التونسيين بالخارج فبالتالي اذا كانوا لحقنا بوزاره الخارجيه وزاره الخارجيه اليه موجوده بالقانون ما نحتاجوش نعدلوا. اذا كان احدثت وزاره جديده للتونسيين بالخارج ما نحتاجوش نعدلوا وهكذا. الإشكالية الأخرى اللي تعرضت للنقاش ونقاش طويل وكذا هي اثنين حقيقة: عضوية النواب وطريقة الاختيار ولا الانتخاب. في عضوية النواب جدل كبير قال علاش النواب يكونوا موجودين في هيئة استشارية اللي هي مفرزاتها وقراراتها حتى بالصفة الاستشارية مش تعرض على لجنة التونسيين بالخارج باعتبار أن لجنة التونسيين بالخارج هي اللي صاحبة الرأي مش نقول الأخير ولكن عندها رأي معتبر ورأي استشاري ضروري داخل مجلس نواب الشعب وهي اللي قاعدة تتابع في تنفيذ السياسات المتعلقة بالتونسيين بالخارج داخل أطر الدولة كلها. فالإشكال هنا تطرح علاش الازدواجية هنا. خلاصة الحوار اللي دار حول هذه أن عضوية النواب في هذه اللجنة يقوي اللجنة وما يضعفهاش. ولما تكون لجنة فيها
عضويه نتاع النواب. ما ننساوش في الاخير انه حتى النواب هذوما راهم نواب منتخبين انتخاب مباشر من الناس، وما نجموش نشكوا في دوله ديمقراطيه من انه الناس هذوما يمثلوا الناس التوانسه اللي في الخارج اللي ينتخبوهم. دونك هو باش يكون ما نجم يكون كان عنصر قوه، ما ينجمش يكون عنصر. طريقه الانتخاب تحدثنا في البدايه على انه ليش لا كما ينتخبوا النواب ينتخبوا ممثلي الجمعيات ونجموا نعملوها في نفس الواحده، وحتى التكلفه تكون هي نفسها والترشحات تضبطها شروط معينه. جينا نشوفوا لهنا نلقاو اذا كان عملنا بطريقه الانتخاب المباشر كما النواب فاننا سنفرز مره اخرى صوره جديده من نفس المجلس. انا كعضو في حزب حاصل على 8 مقاعد من 18، نقول اذا كان نحسب حسابات ضيقه نقول ممتاز جدا، تحبوا تنتخبوا تفضلوا انتخبوا، معناتها عندي فرصه اني نحصل 8 من 18. النداء في الانتخابات نفس الشيء حصل 8 من 18. نحن اذا اقتسمنا المقاعد اللي تصح التعبير بين حزبين كبار في البلاد. اذا كان باش نعملوا طريقه الانتخاب راهو هذه النتيجه باش تطلع مره اخرى، لانه ما نجموش نعملوا ميراكل. الناس كلها تحركت بوسائلها كلها باش عملت حمله انتخابيه، وتعرفوا كيف نقول ناخذوا الحمله الانتخابيه وصعوبتها في الخارج. نجموا نوقفوا على المثال نتاع الدائره نتاعنا اللي ما ينجم يقوم بحمله انتخابيه كامله الا الاحزاب الكبيره، الا الاحزاب اللي عندها في كل بلاصه تمثيليه. اما الاحزاب الصغيره حتى من كانت الفكره نتاعها معتبره وكذا ما عندهاش الامكانيه بالنسبه للامكانيات الماديه باش نقول الناس كل مضبوطه ببيدجي نتاع ولكن امكانيات بشريه. انا نجم نعمل حمله انتخابيه في كندا من غير ما نتنقل لها، لانه عندي في كندا شكون ينظم حمله انتخابيه وندخل لنا بالسكايب ولا بالانترنت ونشارك مع الناس الراي، ونجم دونك نكون الماضي 3 في كندا والاربعه في امريكا والخمسه في حين اللي الناس اللي ما تنجم تعمل حمله الا لما تتنقل. ديجا هم 3 أسابيع ترى ويكاند حكايه فارغه. ما نطولش برشا في النقطه هذه. اذا كان باش نعملوا انتخاب مباشر باش تعاود تطلع نتائج الانتخابات. وهنا يحسب للاحزاب الكبيره داخل المجلس انها ما قدمتش مصلحتها على مصلحه المجلس الوطني، وقالت لا اذا كان ما ندخلوش في الخط هذا لانه واضح وين باش يوصل. دونك بقينا على انه الجمعيات باش تكون جمعيات لازم يكون فما شروط، وشروطها هنا تنجيوها، وباش يكون فما توزيع جغرافي كذلك هنا نرجعوا باش نخليهم للاخر، لان يعتبر انه هما اهم النقاط اللي لازم نوقفوا عندها. تعرضنا لعضويه النقابات. كان في المشروع الاول 3 ممثلين على النقابات. قلنا نحن ما فيها حتى باس حتى مشكل يكون فما النقابات الاكثر تمثيلا مكتوبه في المشروع، ما يفصلوش شنو هي النقابه ويقولوا الاكثر تمثيلا، ولكن معروف شنو هي النقابات الاكثر تمثيلا معروفه. يعني شنو هو يعني كي تجي باش تلقى تروح تحكي على جي تي تي وباش تلقى روحك تحكي على ليتيكا اوتوماتيكمون من غير ما تسميهم في النص، لانه ممكن بعد 20 30 سنه يتبدلوا اللي هو حاجه معناتها. فقلنا نحن ما فماش حتى اشكال في انه يكون موجود النقابات هذه، ولكن مش بالضروره بتعداد كبير ناخذوا ممثل عن كل اتحاد. فقلنا واحد على العمال الاكثر تمثيلا، والثاني على اصحاب ارباب الاعمال والثالث على اتحاد الفلاحين. وكل هذا علاش؟ لانه فكرنا في المستثمرين تاع التونسيين بالخارج اللي يرجعوا من برا، اذا كان بطبيعه الحال باش يعمل اي مشروع باش يحتاج للثلاثه المتدخلين هذوما، وخاصه اتحاد الفلاحين الان فما اتجاه معناتها كبير للتوانسه اللي يرجعوا من برا يستثمروا في الفلاحه. تعرفوا ان الفلاحه في تونس الفلاح التقليدي ما عادش قادر يوقف. اذا كان تشوف سوم التراكتور اليوم وتشوف سوم العلفه، ثم فلاحين صغار يبيعوا في الحيوانات نتاعهم لانه ما همش قادرين يوصلوه يبيعوا قاعدين يتكسروا. دونك فما رؤوس اموال قاعده تدخل من الخارج التوانسه قاعدين يعاودوا يستثمروا في الجانب الفلاحي. فقلنا اتحاد الفلاحين كذلك مهم انه يكون موجود، لانه الاشكال لما يتطرح في مجلس فيه الاطراف كلها موجوده، الحلول كذلك تكون موجوده من نفس المجلس. فخذينا في 3 واحد من كل نقابه.
في الهيكله فما حلقه مفقوده داخل المجلس اللي هو فما الجلسه العامه وفما رئيس الجلسه العامه وفما مدير، ولكن فما حلقه في الوسط مفقوده اللي هي مكتب المجلس. لانه اذا كان خليوا المدير كما قال يحط جدول اعمال ويحط ويعمل رابور ويعمل كل شيء وحده، دونك قلنا خلينا نعملوا مجلس، مكتب المجلس اللي هو يضم ممثلين على الجمعيات. نشوفوا كيفاش الفورميل باش يكونوا ما يزيدوش على 3 4 5 من الناس اذا كان كثرت، يعني المكتب ما ينجمش يكون فيه 20 ومكتب نتاع مجلس فيه 45 ينجم يكون فيه 5 6 معقول الرقم هذا. المكتب هذا باش يتولى صلاحيات بين المجلسين. وتعرفوا انه في كل تركيبه من هذا النوع الجلسه العامه تكون هي الاعلى سلطه داخل المجلس، وبين المجلسين باش يكون مكتب المجلس هو اللي يسير كذا. اما تمثيليه المدير العام ان يكون برتبه مدير عام، تم كذلك النقاش هل عندنا فائده انه نجيبوا واحد ونحطوه برتبه مدير عام، والا نحن باش نجيبوا شخص ونحطوه برتبه مدير عام، او نحن باش نجيبوا مدير عام من اداره اخرى ونسميوه في مجلس الوطني التونسي للخارج. الفكره هنا دافعوا عليها الناس اللي عايشين في الاداره التونسيه، يقول لك اذا كانت تحب الاداره نتاعك تكون نافذه وتنجم توصل وتحل مشاكل التليفون واتصالات بسيطه، لازمك تجيب واحد كاليفي باش ينجم، لانه في تونس مدير باش يهز يكلم مدير عام ما يجاوبوش، ينجم يقول له اجا واعطيه موعد ويخليه قدام الباب يستنى. لازم يكون مدير عام، لأن المدير عام هو الرتبة المعقولة الوحيدة اللي تخول له يدخل على الوزراء وكتاب الدولة وكذا بكل يسر وبكل. أما فما إيرارشي في الإدارة التونسية الناس كنت تعرفها اللي عايشوا على الأقل الإدارة التونسية ما نجموش نتجاوزوها لتبسيط المجلس. صحيح الفكرة كانت موجودة مقترح من أحد الجمعيات، قالت علاش تعقدوا فيها وتعاملوا لنا في مدير عام، ومدير عام عنده امتيازات وسيارة وشوفير وتنقلات ومصاريف زايدة. مطلوب باش اذا كان تحب المجلس بتاعك يكون افيكاس لازم يكون دونك الرئاسه نتاع المجلس هذا قلنا حصرا لازم تكون في واحد من ممثلين الجمعيات الموجوده بالخارج، ما نجمش اللي يتنافس عليها لا النواب ولا الجمعيات المنظمات اللي جايه من الداخل. الحاجات الاخرى الفرق العمل جات عليها زميلتي، ولكن فرق العمل هذه تفتح افق كبيره في المجلس هذا، ماهيش التركيبه نتاع ال 45 هذه فقط هي اللي باش تخدم، ولكن تنجم تعمل فرق عمل في كل بلاصه حسب المواضيع اللي تطرح. نجي توا للتوزيع الجغرافي. التوزيع الجغرافي للجمعيات نحن عندنا 2 نظريات. النظريه اللي هي موجوده في المجلس في التركيبه في المشروع في نص المشروع تستبطن انه وين فما توانسه نعيد التوزيع تقريبا باش ننتجوا نفس وين فما كثافه سكانيه نعطيو عدد نتاع جمعيات. قلنا نحن لا، المجلس هذايا نحن اتفقنا انه باش يكون فيه نواب، دونك النواب هذوما باش يكونوا ممثلين للنسب المئويه للمفرزين حسب النسب المئويه للتوانسه في البلدان هذيك. وناخذ مثال هنا المثال الصارخ الفلاغرون الكبير اللي هو مثال فرنسا. فرنسا من 18 نائب عندها 10 نواب، وفرنسا النواب نتاعها اكثر من عدد بعض الولايات. في الولايات فما الولايات فيها 8، فما ولايات فيها 10، فما فرنسا مقسومه على زوج، يعني في فرنسا دائرتين كل دائره فيها 5 نواب، دونك فرنسا عندها كثافه سكانيه كبيره وعندها حضور كبير. اذا كان باش نعيد ننتج نفس المنوال باش نقولوا 10 نواب من فرنسا، اذا 10 جمعيات باش يولي فرنسا عندها 20 عضو داخل المجلس من مجموع الحضور اللي هو حسب نسبه كبيره برشا. اذا كان تحسب الغيابات دونك اوتوماتيكمون باش يكون القرار يتخذ في فرنسا قبل ما نوصلوا للاجتماع. دونك قلنا هنا نعملوا موازنه بين عدد النواب وبين الرقعه الجغرافيه اللي متوزعين عليها التوانسه. ما نجموش ناخذوا مجلس وطني ونقولوا هذا مجلس وطني للتونسيين بالخارج وما يكونش فيه واحد من امريكا، اللي هي امريكا عندنا فيها نوعيات نتاع جاليه، يعني كفاءات كبيره برشا. مانيش قاعد نقارن بين الكفاءات الموجوده في فرنسا وفي دول اخرى، ولكن لازم نمسوا الناس الكل، لانه لما نقارنوا طبيعه العمل الجمعياتي في شمال اوروبا في الدول الاسكندنافيه ماهيش هي نفس الطبيعه الموجوده في بروكسل والا
في جنيف. في جنيف عندك نوع من الجمعيات اللي يهتم بحقوق الانسان، هذا معناتها بامكانيات كبيره وفي امكانيات رهيبه مقارنه مع الجمعيات الاخرى اللي نجموا نقارنوها مثلا في فرنسا وفي غيرها. لو كان نحسبوا مثلا الميزانيات نتاع الجمعيات ونقولوا هذا هو المقياس، فنلقاو جنيف باش تاخذ، لان جنيف الجمعيه اللي تنجم تكري مقر في جنيف ديجا معناتها سيتان انديس على الامكانيات نتاع الجمعيات. فقلنا لا اقل من ان نوازن بين عدد النواب وعدد الجمعيات، وبالتالي الاماكن اللي ما فيهاش عدد كبير تاع نواب لانه نسبه التوانسه فيها قليله ولكن مع ذلك موجودين نوزعوا لهم. فجت الفكره انه نمثل كل المناطق، وهنا الدائره نتاعنا هي اللي طلعت مستفيده من العمليه هذه. وحتى قيل انتم خدمتوا للدائره نتاعكم ومش معقول انتم الانديزيام نتاع فرنسا وتاخذوا نفس العدد نتاع الجمعيات ولا اكثر منها الدوبل تقريبا الان، باش ناخذوا ضعف العدد نتاع الجمعيات اللي موجوده في فرنسا باش تاخذهم من الدائره نتاعنا. نحن خدمنا خدمتنا داخل اللجان، والان اللي يحب يغير هذا عليه يقدم مقترح تعديل. اللي يحب يغير التركيبه الحاليه عليه هو انه يقدم مقترح تعديل، وهو لازم يقنع الناس باش يمشوا معاه. اما العكس يعني احنا قلبنا لانه نحن خدمنا داخل اللجان واقنعنا بالفكره نتاعنا، ومبدئيا قبلت في لجنه تنسيق الخارج وتقبلت في لجنه الاداره والقوات حامل السلاح، وبقى موضوع انه تعتمد بشكل نهائي. شروط القبول نتاع الجمعيات هذه كذلك وقع فيها نقاش كبير. قلنا شنو هو الباز نتاع انه الجمعيه نقبلوها باش تترشح. الان باش نفتح باب ديجا فتحنا باب الاستماعات، وعدد كبير من الجمعيات قدمت الطلبات نتاع الاستماع، وفما باش توقع لو 3 جوان يوم مخصص للاستماع للجمعيات. قلنا اليوم هذا سنعطي فيه الفرصه للجمعيات التي طلبت ان نستمع اليها في الفتره الصباحيه تتكلم تبلغ الفكره نتاعها، والجمعيات اللي ما طلبتش طلب بالاستماع ولكن تقدمت بطلب للحضور باليوم هذا باش نعطوها فرصه تعلق على الاشياء اللي باش تسمعها من المقترحات نتاع الجمعيات اللي قدمت الطلبات. وعلى كل حال ان شاء الله نهار ينجم يكون كافي باش نوصلوا فيه الى خلاصات. شروط قبول الجمعيات قلنا فما حد ادنى من الشروط لازم يتوفر باش الملف يتقبل باش نجموا ندرسوه. ديجا الحد الادنى نتاع الشروط هذه ان الجمعيه تكون جمعيه قانونيه مسجله حسب قانون دوله الاقامه نتاعها. اذا كان جمعيه جايه من بلجيكا لازم تكون هي في بلجيكا مسجله رسميا وقانونا، ما نجموش نتعاملوا مع حاجه مخالفه للقانون في البلاد نتاعها في بلد الاقامه. الشرط الثاني انه يكون عندها شفافيه ماليه، معناتها كي يقول لي انا تاسست عام نعرفش باش يقول تاسست عندي 4 ولا 5 سنين، اعطيني ما يثبت ان انت ملي حليت الفرع نتاعك فتحت حساباتك وعملت ميزانيه ترانسبارونت وشفافه وكذا. ما نجموش نتعاملوا مع جمعيات لا تدخل في تبييض اموال ولا تدخل في دونك ترانسبارونس هذه لازم تكون في الجانب المالي. ثم ان يكون عندها في ارشيفها وفي وثائقها ما يفيد ان هي كانت موجوده فعلا من السنوات اللي تحكي عليها. هنا لازم التقارير الادبيه والماليه تكون موجوده ومرتبه، وكيفاش انتقلت الاداره من رئاسه فلان الى رئاسه فلان، وكيفاش قاعدين يتداولوا على الاداره فيما بينهم، وكيفاش قاعدين يديروا في هذوما 3 شروط. اذا توفروا الملف يتقبل. الان نحن نقولوا باش ناخذوا عدد نتاع جمعيات يتقدموا لنا 10 مرات الاضعاف تتوفر فيهم كل الشروط هذه. الشروط الاخرى اللي باش تكون موجوده هي الاولويه للجمعيه اللي تخدم على كل تراب الدوله اللي هي تمثلها. مثلا باش تجي جمعيه تخدم في، نعطيو مثال ببلجيكا اذا كان نحن في بلجيكا، ومثال بفرنسا اذا كان في فرنسا. نقولوا في بلجيكا الجمعيه اللي تخدم على بروكسل برك ما عندهاش اولويه مقارنه مع جمعيه اخرى تخدم على بلجيكا الكل. واذا كان جمعيه هي في حد ذاتها تنسيقيه نتاع جمعيات ولا اتحاد جمعيات يكون عندها اولويه بالنسبه الجمعيه. الان فما جمعيات متخصصه، واحده تخدم من الجانب الحقوقي في جنيف موجودين برشا، واحده تخدم من الجانب الاغاثي، تخدم تبعث مساعدات طبيه مساعدات كذا، هذه قطاعيه. وجمعيه اخرى تخدم على الشباب، وجمعيات اخرى تخدم على المراه.
فما اتفاق على الجمعيات اللي تخدم على المرأة نعطوها نوت أكثر باش تكون هنا فما سكورينج لكل عملية تنشط فيها الجمعية باش يكون فما سكورينج ونقاط، وبعد هيك يطلعوا لنا في كل دولة شنو مهم الجمعيات. أول حاجة اللي تتوفر فيهم شروط، بطبيعة الحال احنا ما نناقشوا الآن إلا اللي تتوفر فيهم الشروط الثلاثة الأولى اللي حكينا فيها، وبعد هيك إذا كان تتوفر أكثر الشروط في أكثر نحاولوا يوقع التمايز بينها حسب الأفضلية وأهمية النشاط اللي تقدمه للتوانسة في الخارج. بالشكل هذا باش يطلعوا لنا في كل دولة الليستة نتاع الجمعيات، ونشوفوا نحن تو إذا كان نقولوا في فرنسا باش نختاروا الأربعة الأولانيين، إذا كانوا في بلجيكا باش ناخذوا الأولانية، إذا كانوا في سويسرا باش ناخذوا الأولانية، وهكذا حتى يكون وهنا المقياس هذا لازم يكون دقيق. نحن قلنا ما نجموش ندخلوا القانون بتفاصيل، ولكن اتفقنا مع ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية أنه القائمة هذه نتاع الشروط اللي هي مكتوبة وموجودة في محاضر الجلسات ما سيدخل فيها ما سيصبح منه قانون عنه أصبح بقانون، والمتبقي اللي هي النقاط هذه يعني قلنا باش سندخل في القانون الشرط نتاع القانونية، الشرط نتاع الشفافية المالية، والشرط نتاع التقارير الأدبية والمالية، والباقي سنجعلها تعهد ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية اللي حضروا معنا في الاجتماعات أنه النقاط الأخرى نحن ناخذوها كما هي ونضعها في الأمر. علاش؟ لأنه بعد في الأمر سهل تغييره. إذا كان لقينا فما حاجة ماهيش ماشي بالبداء نجم نقترحوا تعديلها ويتعدل، أما إذا كان تحب تعدل القانون حطه على المقترح قانون وخليه يستنى دوره، ونجم نقول لك بسهولة تامة يستنى عام ولا عامين وهو يستنى في الدور بتاعه، خاصة إذا كان ما جاش فيه طلب باستعجال نظر من الحكومة. وتعرفوا أن الحكومة ما تطلبش استعجال نظر إلا في المسائل اللي فيها إجراءات وتبعات مالية وإلا التزامات دولية. بالتالي قلنا باش نجنبوا المجلس من أن نتعثروا ونحيوا الجانب نتاع عدم الثقة بين النواب وبين الإدارة، فنخلي نحاولوا نبنيو صفحة جديدة مع الإدارة التونسية يكون فيها قسط كبير من الثقة، واللي هي الحقيقة ماشية فيها أوروبا كلها بون فوا تويكا، هي البرانسيب في كل المعاملات الإدارية والتجارية. دونك قالوا نحن نتعهد بأنه كل الشروط اللي أنتم موافقين عليها واللي ما كونش باش تدخلوها في القانون، نحن نتعهدوا بأن نحطوها في مشروع الأمر، ونتعهدوا أن مشروع الأمر هذا ما يتعطلش بعد ما يصدر القانون. بالتالي هم تقريبا باش يجهزوا مشروع الأمر هذا بالتوازي مع خدمتنا نحن للقانون، وكيف أول ما يصدر القانون يتبعه مباشرة إصدار الأمر. بقي شنو هي الجهة اللي هي باش تفصل في الملفات الترشحات؟ هذا موضوع مازال قائم، إذا كان ما نفصلوش فيه فأوتوماتيكمون باش تمشي للجنة الانتخابية اللي هي تختار في كل عام شكون باش يعوض في الهيئات الموجودة. سنة تعرفوا اللي انتخبنا هيئة اللي يقايم من التعذيب، فاللجنة هذه عندها ديما مجتمع وديما موجودة وديما عندها خدمة قاعدة تحضر فيها، فينجموا يتولوا هما المهمة هذه إذا كان القانون ما يقررش حل آخر. دونك الموضوع هنا متروك اللجنة الانتخابية داخل مجلس النواب، هي ممثلة بالتركيبة العادية بالتركيبة التمثيل النسبي، كل الأطراف موجودة فيها ومفتوحة لكل من أراد أن يحضر من النواب دون أن يحق التصويت. 22 واحد اللي هم أعضاء يصوتوا داخلها، وهذا ما يختاروش الاختيار النهائي. هذا إذا كان عندهم مثلا كي ناخذ مثال بتاع الهيئة الأخيرة، وهنا طبعا القانون هو اللي باش يفصل. الهيئة بتاع الوقاية من التعذيب كان عندهم مئات السجلات الموجودة الترشحات، هم وصلوا فيها إلى الاختيار والتصفيات لحد 48، وتركوا للجلسة العامة أن تفرز من 48 16، يعني واحد على كل ثلاثة يتيح واحد على كل ثلاثة يتقبل في الجلسة العامة. فبالتالي الخدمة الفلتراج يوقع في اللجنة الانتخابية، والقرار يوقع في الجلسة العامة بكل شفافية. طبعا القانون ينجم يقول اوترومون، ينجم يقول
الموضوع هذا ما نعديوش للمجلس يكفيه ما عنده من الواحد نجم نعطيوه اللجنه يقرها القانون. اما الى حد الان مسكوت عنه، واذا بقي مسكوت عنه فسيحال الى لجنه. طبعا هذا تقريبا اهم اللي شفته في اهم ما دار في نقاشاتنا والخلاصات اللي فصلنا لها. بطبيعه الحال ما كانش ترتيب اولويه ولا ترتيب اهميه، هو ترتيب الموجود في القانون، اللي موجود في مشروع القانون تبعناه كما هو، وحطنا وصلت النقطتين هذوما باش نكمل فيهم الوقت اللي متبقي، واعتقد اني فزت على الوقت. قبل ما نعطيو الكلمه للدكتور السيده لميا باش تعطي بعض اللحظات. Excusez-moi, je pense en fait que mon collègue il a parvenu en fait sur quasi tous les points, mais il y a quelques points qu'il ne nous a pas évoqués et que j'aimerais en fait aborder avec vous. Donc le premier point, déjà dans le titre en fait du projet, donc إحداث مجلس وطني للتونسيين بالخارج. Donc la création d'un conseil national pour les Tunisiens résidant à l'étranger. Il y a eu en fait une longue discussion, il y a eu deux avis. Donc deux avis, un avis qui dit qu'on doit maintenir le mot national, donc un conseil national, et un autre qui dit qu'on ne doit pas le maintenir, plutôt on doit l'appeler un conseil supérieur. Donc هنا ثم شكون يتمسك قال لازم نخلي وطني، وثم شكون يشوفوا لازم يكون مجلس اعلى. نفسر لكم شنو الفرق. اللي يقول انه لازم يبقى مجلس وطني باعتبار انه كلمه وطني يعتبروها اقرب للجاليه بحكم معناها مرتبطه باهتمامات الجاليه المتواصل بالشان الوطني. Donc quand ils disent en fait national, il évoque en fait le justificatif dans le sens que les Tunisiens résidant à l'étranger sont intéressés par en fait tout ce qui concerne les occupations en fait et de l'État tunisien. Alors que personnellement, je vois que le plus juste de l'appeler en fait conseil supérieur, et je peux vous dire pourquoi. Donc انا شخصيا نعتبر انه الافضل يتسمى مجلس اعلى للتونسيين بالخارج. علاش؟ وقت نقولوا اعلى يعني ثم حاجات اقل منه في الترتيب، وهذا يكون خير. على الاقل رايي انا نحب نبلغ لكم بحكم اني نايب على الدائره هذه وين نمشي باش نفسر المشروع هذا، نفضل اني نفسر لهم علاش شخصيا انا نشوف انه احسن يكون اعلى. كي يكون مجلس اعلى شنو معناها؟ معناها مش يكون ثم مجالس جهويه واقليميه، نبداو مش يكون اعلى، مش يكون تحت منه مجالس اقليميه ومن بعد مجالس جهويه ومن بعد محليه. مثلا احنا في مثلا في بلجيكا مش يكون عندنا وقع اختيار نتاع جمعيه واحده، مش يكون عندنا عضو واحد يمثلنا في المجلس الاعلى، والاخرين ينجموا يقول لك بقيه الجمعيات انا الصوت هذاك ما يمثليش كوم يلفو، ما يوصلش صوتي. احنا باش يكون الشخص هذاك اللي موجود في المجلس الاعلى يكون يمثل الناس الكل ويوصل، انا اقترحت انه يكون ثم مجالس جهويه محليه بالساعه. مثلا في بروكسل الجمعيات هذيك تكون عندهم مجلس محلي، هما يعطيوا الراي نتاعهم، ومن بعد الراي نتاعهم يطلعوه على كيف في غون كيف في وترين كيف في انفيرس كيف في روني كيف هذوكم كل واحد يكون عنده مجلس محلي هما يتناقشوا فيه على اي حاجه تهم الجاليه بالخارج، ومن بعد يطلعوه لمجلس جهوي اللي هو على مستوى بلجيكا، ومن بعد بعد بلجيكا مش يولي على مستوى اقليمي اللي هو الدائره نتاع امريكا كندا وبقيه اوروبا، ومن بعد يوصلوه للممثل نتاعهم في المجلس الاعلى. هيك الممثل نجم تجي عده اقتراحات من المجالس الاقليميه، من المجلس الاقليمي ومن المجالس الجهويه ومن المجالس الاداريه. Donc je pense en fait personnellement que pour représenter en fait tous les Tunisiens ou tous les représentants de toutes les associations actives en fait à l'étranger, il vaut mieux en fait qu'il va y avoir en fait des conseils au niveau en fait des régions, au niveau en fait déjà des régions. Je veux dire quand je parle de régions, Bruxelles, Wetteren, Gand, Anvers. Par la suite au niveau régional, donc au niveau de Belgique. Par la suite au niveau en fait de la circonscription Amérique, Canada et reste de l'Europe. Et puis en fait et puis par la suite toutes les décisions seront en fait données ou communiquées en fait à leurs représentants au Conseil supérieur en fait des Tunisiens résidant à l'étranger. النقطة الثانية الصبغة الاستشارية، donc un conseil consultatif. Ici aussi il y a deux avis. Il y a en fait un avis qui dit en fait ce conseil
consultative, donc il n'aura pas en fait du poids, puisqu'il est seulement consultatif. Oui, tu peux me consulter après. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette consultation? Et il y a un autre qui dit qu'il faut, et cet avis, il dit qu'il faut avoir plutôt, pas seulement un avis consultatif, mais plutôt un avis en fait d'imposition et de décision. Il y a un autre avis qui dit, quand on parle de projet de loi, on ne peut pas avoir un projet de un conseil. L'habitude a fait qu'on n'a pas en fait en Tunisie des conseils qui ont un avis décisif. Jusqu'à présent, jusqu'à présent, chaque conseil il travaille avec une décision plutôt consultative et pas une décision en fait imposante ou une décision qui peut en fait, elle peut influencer, mais c'est pas la décision en fait finale. Donc ce sont les deux avis en fait contradictoires. Donc لهنا كيف ثم الناس تقول لك لازم يكون عنده صبغه استشاريه بحكم انه مجلس وطني وما ينجمش يكون عنده صبغه اخرى، وثم شكون يقول لك الصبغه الاستشاريه ديك ما تكفيش، المفروض يكون عنده صبغه تقريريه مش فقط استشاريه. دونك ملاحظه اخرى هنا عدم تحديد حيز زمني لاعداد تقارير. دونك ثم راي يقول المفروض انه هنا وقع الموافقه عليه، يقولوا لازمناش نخليه انه الجلسه ولا الممثلين هذوما ياخذوا وقت كبير باش انهم يعطونا رابور لثلاثه رؤساء، المفروض في ظرف 3 شهور يعملوا الرابور نتاعهم ويقدموه للرؤساء. Donc le رؤساء الثلاث. Donc il a été en fait sujet de déterminer en fait la période pendant laquelle le conseil établira un rapport, et il a été défini par une durée de 3 mois. Donc après 3 mois, le conseil est obligé de soumettre son rapport aux 3 présidents, comme j'ai déjà parlé, le président de la République, le chef du gouvernement et le président de l'ARP. هنا ثم زاد شكون قالوا في النقاط انه اضافه عباره في مجال الهجره الخبراء. دونك خبير يقول لك ça veut rien dire. Tu parles d'expert, et alors expert en quoi? Il faut ajouter en fait expert dans le domaine de l'immigration. ثم شكون زاد ثم رأي متحفظ على استعمال عبارة بصفة متواصلة. يقول لك كي تقول انت التوانسه معناها هما الاعضاء العضو من بين الشروط انه يكون حامل الجنسيه التونسيه، والشرط الثاني انه يكون عايش في بلد الاقامه لمده متواصله لا تقل على 5 سنوات. يقول لك علاش متواصله؟ ينجم الشخص هذاك عاش 5 سنين في الخارج لكن مش بصفه متواصله، عاش مثلا 3 سنين في بلجيكا ومن بعد انتقل عامين اخرين في فرنسا، هكا عمل 5 سنين في الخارج لكن مش بصفه متواصله في البلاد هذيك. Donc l'autre sujet qui a été en fait sujet de discussion, c'est le fait de donner dans les critères de choix des membres de ce conseil, il y a un avis qui dit pourquoi en fait on doit absolument demander que le membre soit d'une façon continue ou il a résidé d'une façon continue à l'étranger. Il peut en fait entre-temps résider à l'étranger mais d'une façon interrompue. المطالبة بتخفيض عدد الغيابات من 3 ل 2. ثم شكون هنا مشى وقال علاش نخليو فيها 3 غيابات باش نخليو نعطيو معنا الجدية الصبغة الجدية للمجلس هذا، ماذا بينا في عوض 3 غيابات يوليو 2 غيابات هكا. معناها وهكا يكون بما انه ثم لي موين كومونيكاسيون، ثم السكايب وثم الفايبر وثم الفيسبوك وكل، دونك ثم لي موين دو كومونيكاسيون مودرن. Pourquoi en fait on reste sur 3 absences plutôt on réduit le nombre à 2 absences وهكا باش يعطيو جدية للواحد أكثر. النقطة يمكن الأخيرة اللي أنا حبيت نقف عليها هي تعيين المدير المالي والإداري بمقتضى أمر حكومي. هنا ثم شكون رفض المسألة هذه واعتبرها نوع من الرقابة على المجلس. دونك وثم شكون يقول لك لا، ومازال ما تمش الحسم في الرأي هذا. ثم شكون يقول لا، ووقت اللي يقولوا لا يعطيو 3 بروبوزيسيون. الأولى تقول اقتراح أن يتم التعيين عن طريق ملفات ترشح. دونك الناس كل اللي تحب يكونوا مديرين يقدموا الملفات نتاع الترشح نتاعهم، وثم هيكل ينظر في الترشحات هذه. وثم شكون يقول إنه المحافظة على الصبغة المقترحة معناها نخليوها كيما كيكا بحكم إنه نص المشروع ما ضبطش المقاييس، لكن احنا نضبطوهم معناها نخليو إنه يقع تعيين المدير لكن نضبطوا شنو هي الشروط نتاع التعيين نتاعو.
وثم توجه ثالث اعتبر أن منح الصلاحيات هذه لرئاسة الحكومة منطقي، باعتبار أن المجلس هذا معناها مجلس استشاري، دونك عادي أن يكون رئيس الحكومة هو اللي يعطي رأيه في تعيين المدير العام نتاعو. وشكرا.